Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The municipality of Erzsébetváros plans to rent the building under 17 Veselényi utca at market price in the future. This building houses, among others, Heti TV. Why does the Jewish TV channel have to move, and what will happen to the establishment? Could the existence of an important player in the Hungarian Jewish media be threatened? Peter Breuer, founder and director of Heti TV, spoke about all this in a statement published on the website of the Federation of Hungarian Jewish Communities. We must leave the building by the 30th of April, according to the status quo, he said. One of the reasons is that the district does not want to collaborate with us in the future, based on the decision by the municipality. It is very important for us that we operate in Erzsébetváros, he added, because we have become an integral part of the Jewish district. When word got out in recent days that the operation of the TV channel might be in danger, we have received hundreds of letters and phone calls, which confirms our conviction that we must fight for our survival. It made me feel very good when we received donations from anonymous charitable people in recent days, said Breuer. The first shipment of Russia's Sputnik V coronavirus vaccine, enough to inoculate 20,000 people, has arrived in Hungary, said the chief medical officer. Cecilia Müller noted that 5 types of vaccines are currently available in Hungary, and the government has ordered 19.7 million doses in total. Hungary is also expecting enough vaccines from Russia for 1 million people and from China for 2.5 million people in different shipments. The chief medical officer said the situation is improving in Hungary. However, after the COVID-19 virus, genetic material was decreasing in samples taken from wastewater treatment plants for a few weeks now. It has risen again, especially around Debrecen and Nyíregyháza. Russian opposition leader Alexei Navalny has been jailed for 2.5 years. According to the judge, Navalny violated the terms of his conditional sentence, and he will now have to serve 2.5 years in a prison colony, a sentence that counts as a very strict one. Activists said surveillance cameras were turned off in several cities before pro-Navalny mass protests so that police brutality would not be caught on camera. Navalny was found guilty of violating the terms of a previous 3.5-year suspended sentence because he failed to regularly check in with prison officials. The court gave him credit for about 1 year of the sentence he had already served under house arrest. More than 300 people were detained near the court building during the day. The US government is considering imposing sanctions against Russia for cracking down on protesters. Secretary of State Antony Blinken said on Sunday in an interview that he was deeply disturbed by the violent crackdown on Russian protesters. He said the US government is considering imposing sanctions against Russia. The Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us, he said. Blinken did not commit to specific sanctions against Moscow. He said he was reviewing a response to the actions against Navalny, as well as Russian election interference in 2020, the solar wind hack, and alleged bounties for US soldiers in Afghanistan. Italy's President Sergio Mattarella has asked the former head of the European Central Bank, Mario Draghi, to form a new government. Draghi is said to have arrived at the meeting with the president with a full list of names for the new administration. As per local traditions, he accepted the assignment conditionally and urged unity. Analysts say public opinion is on the side of the 73-year-old Draghi, and people trust him to be a competent person to help ensure the economic and financial recovery of Italy after the coronavirus pandemic. A French lab will start producing Moderna's COVID-19 vaccine in March, while another will begin making the vaccine from Pfizer and BioNTech in April, said Industry Minister Agnès Pannier-Runacher. President Emmanuel Macron met with the representatives of European and French pharmaceutical companies involved in the production of coronavirus vaccines on Tuesday evening. After a meeting, he confirmed that every French citizen that wishes to receive the vaccine will be able to do so until the end of the summer. He said that 4 sites on French soil would begin making coronavirus vaccines at the end of the month or the beginning of March. He also said that the pharmaceutical companies assured him that 2.3 billion vaccines would be distributed Europe-wide. All 4 production sites will produce a different vaccine, said the president. The coronavirus epidemic is spreading faster again in Israel despite the national lockdown that began at the beginning of January. After several weeks of decreasing transmission rates, the numbers started to increase again, and they are now approaching 1, said the health ministry. When the transmission rate is above 1, the virus is considered to be spreading fast. When it is below 1, the spread of the virus is decreasing.
The transmission rate is 0.95 among the Arab communities, 0.87 among the ultra-Orthodox communities, and 1.02 among the rest of the population that is traditionally more compliant with the restrictions. Due to the deteriorating statistics, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Health Ministry want to extend the lockdown that is scheduled to end on Friday. However, they can only achieve this by convincing Defense Minister Benny Gantz, who is in favor of lifting the lockdown. And finally, for the weather, on Saturday, temperatures will drop significantly in the northern parts of the country. Scattered showers, sleet, and snow can be all expected. However, the spring-like weather will prevail in the southwestern part of the country. A significant temperature difference is expected, with maximum values between 2 and 16 degrees Celsius. Sunday will be predominantly sunny, with chances of rain in the western part of the country in the afternoon. We will still experience a huge contrast between temperatures. There will be between 4 and 9 degrees in the north and between 10 and 16 degrees Celsius elsewhere in the country. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Gemeinde Erzsébetváros plant, das Gebäude unter Veselý utca 17 künftig zum Marktpreis zu vermieten. In diesem Gebäude befindet sich unter anderem Heti TV. Warum muss der jüdische Fernsehsender umziehen und was wird mit dem Sender geschehen? Könnte die Existenz eines wichtigen Akteurs in den ungarischen jüdischen Medien bedroht sein? Peter Breuer, Gründer und Direktor von Heti TV, sprach darüber in einer Erklärung, die auf der Website des Verbandes der ungarischen jüdischen Gemeinden Mozsihis veröffentlicht wurde. Wir müssen das Gebäude gemäß dem Status quo bis zum 30. April verlassen, sagt er. Einer der Gründe ist, dass der Bezirk aufgrund einer Entscheidung der Gemeinde künftig nicht mehr mit uns zusammenarbeiten möchte. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir in Erzsébetváros tätig sind, fügt er hinzu, weil wir ein integraler Bestandteil des jüdischen Bezirkes geworden sind. Als in den letzten Tagen bekannt wurde, dass der Betrieb des Fernsehsenders in Gefahr sein könnte, haben wir Hunderte von Briefen und Telefonatanrufen erhalten, was unsere Überzeugung bestätigt, dass wir um unser Überleben kämpfen müssen. Ich habe mich sehr gut gefühlt, als wir in den letzten Tagen Spenden von anonymen Wohltätigkeitsorganisationen erhalten haben, sagte Peter Breuer. Die erste Lieferung des russischen Sputnik V-Coronavirus-Impfstoffes, die ausreicht, um 20.000 Menschen zu impfen, ist in Ungarn eingetroffen, sagte die Chefärztin. Cecilia Müller stellte fest, dass derzeit in Ungarn 5 Arten von Impfstoffen erhältlich sind und die Regierung insgesamt 19,7 Millionen Dosen bestellt hat. Ungarn erwartet auch genug Impfstoffe aus Russland für 1 Million Menschen und aus China für 2,5 Millionen Menschen in verschiedenen Sendungen. Die Chefärztin sagte, die Situation in Ungarn verbessere sich, nachdem das genetische Material des Covid-19-Virus in Proben aus Kläranlagen einige Wochen lang abgenommen hatte, ist es jedoch wieder gestiegen, insbesondere in der Umgebung von Debrecen und Nyíregyháza. Der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny wird für 2,5 Jahre inhaftiert. Nach Angaben des Richters hat Nawalny gegen die Bestimmungen seiner bedingten Haftstrafe verstoßen und er muss nun 2,5 Jahre in einer Gefängniskolonie dafür büßen. Eine Haftstrafe, die als sehr streng gilt. Aktivisten sagten, Überwachungskameras seien in mehreren Städten vor Massenprotesten für Nawalny ausgeschaltet worden, damit die Brutalität der Polizei nicht vor den Kameras aufgenommen wird. Nawalny wurde für schuldig befunden, gegen die Bestimmungen einer früheren 3,5-jährigen Bewährungsstrafe verstoßen zu haben, weil er nicht regelmäßig bei Gefängnisbeamten eincheckte. Das Gericht gewährte ihm etwa 1 Jahr der Strafe, die er bereits unter Hausarrest verbüßt hatte. Mehr als 300 Personen wurden tagsüber in der Nähe des Gerichtsgebäudes festgenommen. Die US-Regierung erwägt, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, weil es gegen Demonstranten vorgeht. Staatssekretär Antony Blinken sagte am Sonntag in einem Interview, er sei zutiefst beunruhigt über das gewaltsame Vorgehen gegen russische Demonstranten. Er sagte, die US-Regierung erwäge, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Die russische Regierung macht einen großen Fehler, wenn sie glaubt, dass es um uns geht, sagte er. Blinken verpflichtete sich nicht zu konkreten Sanktionen gegen Moskau. Er sagte, er überprüfe eine Reaktion auf die Aktionen gegen Nawalny sowie die Einmischung der russischen Wahlen im Jahr 2020, den SolarWind-Hack und angebliche Kopfgelder für US-Soldaten in Afghanistan.
Italiens Präsident Sergio Mattarella hat den ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi gebeten, eine neue Regierung zu bilden. Draghi soll mit einer vollständigen Liste der Namen für die neue Regierung zu dem Treffen mit dem Präsidenten gekommen sein. Gemäß den lokalen Traditionen nahm er den Auftrag unter bestimmten Bedingungen an und drängte auf Einheit. Analysten sagen, dass die öffentliche Meinung auf der Seite des 73-jährigen Draghi steht und die Leute vertrauen darauf, dass er eine kompetente Person ist, um die wirtschaftliche und finanzielle Erholung Italiens nach der Coronavirus-Pandemie sicherzustellen. Ein französisches Labor wird im März mit der Herstellung des Covid-19-Impfstoffes von Moderna beginnen, während ein anderes im April mit der Herstellung des Impfstoffes von Pfizer und BioNTech beginnen wird, sagte Industrieministerin Agnes Pannier-Runacher. Präsident Emmanuel Macron traf sich am Dienstagabend mit Vertretern der europäischen und französischen Pharmaunternehmen, die an der Herstellung von Coronavirus-Impfstoffen beteiligt sind. Nach dem Treffen bestätigte er, dass jeder französische Staatsbürger, der den Impfstoff erhalten möchte, dies bis zum Ende des Sommers tun kann. Er sagte, dass 4 Standorte in Frankreich Ende des Monats oder Anfang März mit der Herstellung von Coronavirus-Impfstoffen beginnen würden. Er sagte auch, dass die Pharmaunternehmen ihm versicherten, dass 2,3 Milliarden Impfstoffe europaweit verteilt würden. Alle 4 Produktionsstätten werden einen anderen Impfstoff produzieren, sagte der Präsident. Die Coronavirus-Epidemie breitet sich in Israel trotz der Anfang Januar begonnenen nationalen Sperrung wieder schneller aus. Nach mehreren Wochen sinkender Übertragungsraten begannen die Zahlen wieder zu steigen und nähern sich nun 1, berichtete das Gesundheitsministerium. Wenn die Übertragungsrate über 1 liegt, wird angenommen, dass sich das Virus schnell ausbreitet. Wenn es unter 1 liegt, nimmt die Ausbreitung des Virus ab. Die Übertragungsrate beträgt 0,95 unter den arabischen Gemeinschaften, 0,87 unter den ultraorthodoxen Gemeinschaften und 1,02 unter dem Rest der Bevölkerung, was traditionell den Beschränkungen besser entspricht. Aufgrund der sich verschlechternden Statistik wollen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und das Gesundheitsministerium die Sperrung, die am Freitag enden soll, verlängern. Dies könnte sie jedoch nur erreichen, indem sie Verteidigungsminister Benny Gantz überzeugen, der für eine Aufhebung der Sperrung ist. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag werden die Temperaturen in den nördlichen Landesteilen deutlich absinken. Es sind vereinzelte Schauer, Schneeregen und Schnee zu erwarten. Das frühlingshafte Wetter wird jedoch im Südwesten des Landes vorherrschen. Bei Maximalwerten zwischen 2 und 16 Grad Celsius wird ein signifikanter Temperaturunterschied erwartet. Der Sonntag ist überwiegend sonnig, mit Regenwahrscheinlichkeiten am Nachmittag im Westen des Landes. Wir werden immer noch einen großen Kontrast zwischen den Temperaturen sehen. Diese werden im Norden zwischen 4 und 9 Grad und anderswo zwischen 10 und 16 Grad Celsius liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. La municipalité d'Erzsébetváros a l'intention de louer au prix du marché l'immeuble situé au 17 rue Vecheleni, où est installée entre autres la chaîne de télévision HettitV. Pourquoi la télévision juive devrait-elle déménager et quel sera le destin de cette institution? L'existence de l'un des acteurs importants des médias juifs hongrois est-elle en danger? Peter Breuer, fondateur et dirigeant de la HettitV, a publié un article à ce sujet sur le site de Mojihis. Selon la situation actuelle, nous devons quitter la propriété avant le 30 avril. Parmi les motifs évoqués figure le fait que, selon une décision du conseil municipal, l'arrondissement ne veut plus coopérer avec nous. Pour nous, il est très important de continuer notre activité à Erzsébetváros, étant donné que nous faisons désormais partie intégrante du quartier juif. Ces derniers jours, alors que l'on a appris que le fonctionnement de la télévision était en danger, nous avons reçu des centaines d'appels téléphoniques et des courriers, ce qui confirme que nous devons lutter pour rester. Cela a été un grand réconfort de voir ces derniers jours plusieurs personnes nous verser de l'argent sous forme de dons anonymes pour que notre activité puisse être maintenue, a expliqué Peter Breuer.
Selon le communiqué de la chef des services médicaux, 40 000 ampoules de vaccins russes sont arrivées en Hongrie, une quantité suffisante pour vacciner 20 000 personnes. Cecilia Müller a indiqué qu'il existait actuellement 5 vaccins disponibles en Hongrie, avec un total de 19,7 millions de doses avaient été souscrites. En plus des vaccins occidentaux, la Russie fournira des vaccins Sputnik V en nombre suffisant pour vacciner 1 million de personnes, tandis que la Chine fournira en différentes lots des vaccins Sinopharm pour vacciner 2,5 millions de personnes. La chef des services médicaux a également précisé que les données épidémiologiques étaient actuellement favorables en Hongrie. Dans le même temps, après la diminution des semaines précédentes, la concentration du génome viral mesuré dans les eaux usées augmente à nouveau, en particulier à Debrecen et Nyíregyháza. Le leader de l'opposition Alexei Navalny a été condamné par un tribunal de Moscou à 2 ans et demi de prison. Le juge a finalement suivi les réquisitions des procureurs et a déclaré qu'il devrait purger sa précédente peine conditionnelle en prison, mais seulement 2 ans et demi en lieu de 3 ans et demi, ce qui peut être considéré comme une peine sévère. Entre-temps, les caméras de surveillance ont été éteintes dans plusieurs villes avant les manifestations de masse en faveur de M. Navalny rentrant dans son pays. Selon des militantes, la raison en était d'empêcher l'enregistrement d'éventuelles violences perpétrées par la police. Le tribunal a justifié le verdict par la violation par M. Navalny des termes de sa condamnation avec sursis en ne se présentant pas au moment prescrit à l'autorité de surveillance. L'année presque complète que le responsable politique a passé en résidence surveillée sera comptée dans la peine d'emprisonnement. Plus de 300 personnes ont été arrêtées autour du bâtiment du tribunal. Le gouvernement américain envisage d'imposer des sanctions à Moscou pour avoir pris des mesures contre des manifestants russes. Dans une interview accordée dimanche, Anthony Blinken, le secrétaire d'État du gouvernement Biden, a déclaré avoir été profondément perturbé par les images de la répression brutale des manifestants russes. Le secrétaire d'État a déclaré que le gouvernement américain envisage d'imposer des sanctions à la Russie. Anthony Blinken a également rejeté cette accusation. Le gouvernement russe commet une grosse erreur s'il croit qu'il s'agit de nous. Le secrétaire d'État n'a évoqué aucune sanction précise contre la Russie, mais a dit réfléchir à une réaction face à diverses actions attribuées à Moscou, qu'il s'agisse de la situation d'Alexei Navalny, des ingérences électorales, de la vaste attaque informatique via le fournisseur américain de logiciels SolarWinds ou encore des primes accordées pour la mort des militaires américains en Afghanistan. Le président italien Sergio Mattarella a demandé à Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, de former un nouveau gouvernement. M. Draghi, qui aurait déjà soumis au président une liste toute faite des membres d'un gouvernement, a accepté la mission avec des réserves et a appelé à l'unité. Selon les analystes, M. Draghi, 73 ans, est considéré par l'opinion publique italienne comme la bonne personne pour assurer la reprise économique et financière suite à la pandémie de Covid-19. En France, la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher a annoncé qu'un sous-traitant français commencera à produire au cours du mois de mars le vaccin de Moderna contre le Covid-19 et un autre lancera courant avril la production de celui du Pfizer-BioNTech. Mardi soir, suite à une réunion avec des représentants des grandes sociétés pharmaceutiques européennes et françaises produisant le vaccin contre le coronavirus, le président Emmanuel Macron a confirmé qu'à la fin de l'été, tous les Français qui ont fait la demande pourraient recevoir le vaccin. L'explication est que début mars, la fabrication des vaccins commencera sur 4 sites français. Le président français a obtenu des garanties pour pouvoir fabriquer environ 2,3 milliards de doses pour le marché européen. Le président français a indiqué que les vaccins d'autres fabricants pharmaceutiques seraient produits sur les 4 sites français. En Israël, malgré le confinement débuté début janvier, le taux de propagation indique qu'une augmentation de la propagation de l'épidémie de coronavirus.
Après plusieurs semaines de baisse, le taux de propagation de la maladie est réparti à la hausse. Selon les calculs du ministre de la Santé, le taux est proche de 1. Au-dessus de 1, l'épidémie se propage, tandis qu'en dessous de 1, elle est en régression. Pour la population arabe, ce taux est actuellement de 0,95. Pour la communauté ultra-orthodoxe, la plus contaminée, il est de 0,87. Pour le reste du pays, considéré comme la partie la plus disciplinée par rapport au respect des restrictions, ce taux est de 1,02. Suite à cette détérioration des données, le ministère de la Santé et le Premier ministre Benjamin Netanyahu souhaitent prolonger à nouveau le confinement expirant vendredi matin, mais ils ne pourront le faire que si leur position est acceptée par le ministre de la Défense Benny Gantz, qui jusqu'à présent était favorable au déconfinement. Et finalement, pour le météo, samedi, le temps se refoudra considérablement dans le nord, où une vague de froid apportera de la pluie verglaçante, de la neige et de la pluie mêlée de neige. En revanche, dans le sud-ouest, les températures printanières persisteront. On pourra observer des différences significatives avec des températures maximales comprises entre 2 et 16 degrés. Dimanche, il y aura des périodes ensoleillées. Dans l'après-midi, des faibles précipitations arriveront de l'ouest. Le contraste des températures restera toujours important avec 4 à 9 degrés dans le nord, 10 à 16 degrés dans les autres régions. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El ayuntamiento de Erzsébet Betváros tiene previsto alquilar el edificio del número 17 de la calle Veselényi a precio de mercado en el futuro. Este edificio alberga, entre otros, a ETV. ¿Por qué tiene que trasladarse el canal de televisión judío y que él pasará al establecimiento? Podría verse amenazada la existencia de un importante actor en los medios de comunicación judíos húngaros. En relación con lo mencionado, Peter Breuer, fundador y director de GTTV, habló en una declaración publicada en la página web de la Federación de Comunidades Judías de Hungría, Mojis. Debemos abandonar el edificio antes del 30 de abril según el statu quo, dijo. Una de las razones es que el distrito no quiere colaborar con nosotros en el futuro por decisión del ayuntamiento. Para nosotros es muy importante operar en Erzsébet Város, añadió, porque nos hemos convertido en parte integrante del barrio judío. Desde que en los últimos días se corrió la voz de que el funcionamiento del canal de televisión podría estar en peligro, hemos recibido cientos de cartas y llamadas telefónicas, lo que confirma nuestra convicción de que debemos luchar por nuestra supervivencia. Me llenó de alegría que en los últimos días recibimos donaciones de personas caritativas anónimas, dijo Breuer. El primer envío de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, suficiente para inocular a 20.000 personas, ha llegado a Hungría, dijo la jefa médica de la Salud Pública Nacional. Cecilia Müller señaló que actualmente hay 5 tipos de vacunas disponibles en Hungría y que el gobierno ha pedido 19.7 millones de dosis en total. Hungría también espera recibir vacunas Sputnik V de Rusia suficientes para 1 millón de personas y de China para 2.5 millones de personas en diferentes envíos. La jefa médica dijo que la situación está mejorando en Hungría, sin embargo, después de que el material genético del virus COVID-19 disminuyera en las muestras tomadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales durante unas semanas, ha vuelto a aumentar, especialmente en los alrededores de las ciudades Debrecen y Nyíregyháza. El líder opositor ruso Alexei Navalny ha sido condenado a una pena de 2 años y medio de cárcel. Según el juez, Navalny ha violado los términos de su libertad condicional y ahora tendrá que cumplir 2 años y medio en una colonia penitenciaria, una condena que cuenta como muy estricta.
Los activistas dijeron que las cámaras de vigilancia fueron desconectadas en varias ciudades antes de las protestas masivas a favor de Navalny para que no pudieran grabar la brutalidad policial. Navalny fue declarado culpable por violar los términos de una condena anterior que había sido suspendida en 2014 porque no se presentó regularmente ante los funcionarios de la prisión. El tribunal le reconoció 1 año de la condena que había cumplido bajo arresto domiciliario. Más de 300 personas fueron detenidas cerca del edificio del tribunal durante el día. El gobierno estadounidense está estudiando la posibilidad de imponer sanciones a Rusia por las tácticas brutales contra manifestantes. El secretario de Estado Antony Blinken dijo el domingo en una entrevista que estaba profundamente perturbado por la violenta represión de los manifestantes rusos. Afirmó que el gobierno estadounidense está estudiando la posibilidad de imponer sanciones a Rusia. El gobierno ruso comete un gran error si cree que esto tiene que ver con nosotros, dijo. Blinken no se comprometió a imponer sanciones específicas contra Moscú. Sin embargo, prometió que estaba revisando una respuesta a las acciones contra Navalny, así como a la interferencia electoral rusa en 2020, el hackeo de SolarWind y las supuestas recompensadas a milicias para matar a soldados estadounidenses en Afganistán. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado al ex jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que forme un nuevo gobierno técnico. Se dice que Draghi llegó a la reunión con el presidente con una lista completa de nombres para la nueva administración. Según las tradiciones locales, aceptó el encargo de forma condicionada e instó a la unidad. Los analistas afirman que la opinión pública está del lado de Draghi, de 73 años, y la gente confía en que sea una persona competente para ayudar a garantizar la recuperación económica y financiera de Italia tras la pandemia de coronavirus. Un laboratorio francés empezará a producir la vacuna COVID-19 de Moderna en marzo, mientras que otro empezará a fabricar la vacuna de Pfizer y BioNTech en abril, afirmó la secretaria de Estado de Industria Agnès Pannier-Runacher. El presidente Emmanuel Macron se reunió el martes por la noche con los representantes de las empresas farmacéuticas europeas y francesas que participan en la producción de vacunas contra el coronavirus. Tras la reunión, confirmó que todo ciudadano francés que desea recibir la vacuna podrá hacerlo hasta el final del verano. Dijo que 4 plantas de Francia comenzarán a fabricar vacunas contra el coronavirus a finales de mes o principios de marzo. También dijo que las empresas farmacéuticas le aseguraron que se distribuirán 2.3 millardos de vacunas en toda Europa. Los 4 centros de producción producirán una vacuna diferente, añadió el presidente. La pandemia de coronavirus se está extendiendo de nuevo con mayor rapidez en Israel, a pesar del confinamiento nacional iniciado a principios de enero. Tras varias semanas de disminución de las tasas de transmisión, las cifras empezaron a aumentar de nuevo y ahora se acercarán a 1, informó el Ministerio de Sanidad. Cuando la tasa de transmisión es superior a 1, se considera que el virus se está propagando rápidamente y cuando es inferior a 1, la propagación del virus está disminuyendo. La tasa de transmisión es de 0.95 entre las comunidades árabes, de 0.87 entre las comunidades ultraortodoxas y de 1.02 entre el resto de la población, tradicionalmente más respetuosa a las restricciones. Debido al deterioro de las estadísticas, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el Ministerio de Sanidad quieren prolongar el confinamiento que está previsto que termine el viernes, pero solo podrán conseguirlo si convencen al ministro de Defensa, Benny Gantz, que es partidario de levantar el confinamiento. Y finalmente, por el tiempo, el sábado las temperaturas bajarán significativamente en las zonas del norte del país. Se esperan chubascos dispersos, aguanieve y nieve. Sin embargo, el tiempo primaveral prevalecerá en el suroeste del país. Se espera una importante diferencia de temperaturas con valores máximos de entre 2 y
16 grados. El domingo será predominantemente soleado con posibilidades de lluvia en la parte occidental del país por la tarde. Seguiremos experimentando un gran contraste de temperaturas. Estas estarán entre los 4 y 9 grados en el norte y entre los 10 y 16 grados en el resto del país. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. עיריית רובע 7 מתכננת להשכיר את הבניין ברחוב ושלני מספר 17 במחיר שוק בעתיד. בבניין זה שוכנים בין היתר גם משרדי HTTV. מדוע ערוץ הטלוויזיה היהודית צריך לעבור ומה יהיה איתו בעתיד? האם מאוים קיומו של שחקן חשוב בתקשורת היהודית ההונגרית? פטר ברויר, מייסד ומנהל ערוץ HTTV, דיבר על כל אלה בהצהרה שפורסמה באתר איחוד הקהילות היהודיות של הונגריה. עלינו לעזוב את הבניין עד ה-30 באפריל, כך אמר. אחת הסיבות היא שהעירייה לא רוצה לשתף איתנו פעולה בעתיד. חשוב לנו מאוד לפעול ברובע מספר 7, והוסיף כי הפכנו לחלק בלתי נפרד מהרובע היהודי. כאשר בימים האחרונים התברר כי ערוץ הטלוויזיה עלול להיות בסכנה, קיבלנו מאות מכתבים ושיחות טלפון המצדיקים את אמונתנו כי עלינו להיאבק על הישרדותנו. בימים האחרונים אפילו התחילו להגיע תרומות ממקורות אנונימיים, כך אמר ברויר. קצינת הרפואה הראשית הלאומית אמרה כ-40,000 אמפולות של החיסון הרוסי שהספיקו לחסן 20,000 איש שהגיעו להונגריה. סיסילה מולר אמרה כי כיום ישנם 5 חיסונים זמינים בהונגריה, ובסך הכל הוזמנו 19.7 מיליון מנות. בנוסף לחיסונים המערביים כביכול, רוסיה תספק מספיק מחיסון ספוטניק 5 בכדי לחסן מיליון איש, ואילו סין תספק מספיק חיסון סינופארם כדי לחסן 2.5 מיליון אנשים במספר משלוחים. קצינת הרפואה הראשית אמרה גם כי הנתונים האפידמיולוגיים חיוביים כיום בהונגריה. יחד עם זאת, ריכוז החומר התורשתי של הנגיף שנמדד בשפכים עולה שוב לאחר הירידה בשבועות הקודמים, במיוחד בדברצן ונירי עזה. מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני נידון על ידי בית משפט במוסקבה ל2.5 חודשי מאסר. השופט עמד בסופו של דבר לצד הטובים ואמר כי עליו לרצות את מאסרו על תנאי בכלא, אך עליו לרצות עונש של 2.5 במקום 3.5 שנים, שזה עדיין עונש חמור. בינתיים קבעו מצלמות מעקב בכמה ערים בזמן הפגנות המוניות שתמוכות בנבלני, לטענת המפגינים כדי לא לתעד את חריגות המשטרה. בית המשפט ביסס את פסק הדין על הפרה של תנאי העונש המותנה, כאשר נבלני לא התייצב ברשות הפיקוח במספר הזדמנויות בזמן שנקבע. השנה כמעט מלאה שהפוליטיקאי בילה במעצר בית החושב כחלק ממאסרו. יותר מ-300 איש נעצרו סביב בניין בית המשפט במהלך היום. ממשלת ארצות הברית שוקלת להטיל סנקציות על מוסקבה בגין נקיטת פעולות נגד מפגינים רוסים. בראיון שנערך ביום ראשון, אנטוני בלינקן, שר החוץ של ממשלת ביידן, אמר שהוא נחרד מהצילומים של הפגיעה האכזרית במפגינים רוסים. שר החוץ אמר כי ממשלת ארצות הברית כבר שוקלת להטיל סנקציות על הרוסים. אנטוני בלינקן הכחיש גם את האשמה הזו. ממשלת רוסיה עושה טעות גדולה אם הם חושבים שמדובר בנו. שר החוץ לא ציין בדיוק אילו סנקציות הם יכולים להטיל, אך הבטיח לשקול מחדש את התגובות האפשריות לפרשת נבלני. את ההשפעה הרוסית בבחירות לנשיאות ב-2020, מתקפת הסייבר על חברת SolarWind ועל הפרס לכאורה על תפיסת חיילים אמריקנים באפגניסטן. נשיא איטליה סרג'ו מטרלה ביקש מראש הבנק המרכזי האירופי לשעבר מאריו דרגי להקים ממשלה חדשה. דרגי הגיע לפגישה עם הנשיא עם רשימה מלאה של שמות לממשל החדש. לפי המסורות המקומיות הוא קיבל את המשימה בתנאי ודחק באחדות. אנליסטים טוענים כי דעת הקהל מצדדת בדרגי בין ה-73, ואנשים סומכים על העובדה שהוא אדם מוכשר שיעזור להבטיח את ההתאוששות הכלכלית והפיננסית של איטליה לאחר מגפת נגיף הקורונה. מעבדה הצרפתית תחל בייצור חיסון ה-COVID-19 של מודרנה בחודש מרץ, ואילו אחרת תחל בהכנת החיסון מפייזר וביונטק באפריל, כך אמרה שרת התעשייה אגנס פנייר-רונשר. הנשיא מנואל מקרון נפגש ביום שלישי בערב עם נציגי חברות התרופות האירופאיות והצרפתיות העוסקות בייצור חיסונים נגד וירוס הקורונה. לאחר הפגישה הוא אישר כי כל אזרח צרפתי המעוניין לקבל את החיסון יוכל לעשות זאת עד סוף הקיץ. לדבריו 4 אתרים בצרפת יתחילו לייצר חיסונים בסוף החודש או בתחילת
חודש מרץ. הוא גם אמר כי חברות התרופות הבטיחו לו כ-2.3 מיליארד חיסונים יופצו ברחבי אירופה. כל 4 אתרי הייצור ייצרו חיסון שונה, כך אמר הנשיא. מגפת נגיף הקורונה מתפשטת מהר יותר בישראל למרות הסגר הלאומי שהחל בתחילת ינואר. לאחר מספר שבועות של ירידת קצב ההתפשטות, המספרים החלו לעלות שוב, והוא מתקרב ל-1, כך דיווח משרד הבריאות. כאשר קצב ההתפשטות הוא מעל 1, הנגיף נחשב למדבק ומתפשט. כאשר הוא מתחת ל-1, ההתפשטות של הנגיף פוחתת. קצב העברה הוא 0.95 בקרב הקהילות הערביות, 0.87 בקרב הקהילות החרדיות, ו-1.02 בקרב שאר האוכלוסייה שעומדת באופן מסורתי יותר במגבלות. בשל הסטטיסטיקה המדרדרת, ראש הממשלה בנימין נתניהו ומשרד הבריאות רוצים להאריך את הסגר המתוכנן להסתיים ביום שישי, אולם הם יכולים להשיג זאת רק על ידי שכנוע שר הביטחון בני גנץ, שהוא מצדד בסיום הסגר. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת הטמפרטורות ירדו משמעותית באזורים הצפוניים של הונגריה. ניתן לצפות לממטרים בזורים ושלג. עם זאת, מזג האוויר האביבי יאפיין את דרום מערב המדינה. צפוי הפרש טמפרטורה משמעותי עם טמפרטורות בין 2 ל-16 מעלות. ביום ראשון חזויה בעיקר שמש עם סיכוי לגשם באזור מערב המדינה בשעות אחר הצהריים. עדיין חזוי הפרש עצום בטמפרטורות בין 4 ל-9 מעלות בצפון ובין 10 ל-16 במקומות אחרים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.